Guys, magandang gabi. Andito po si Amor Solo 5127 sa YouTube channel. Yehe! Kausapin ko yung dalawang bata na to, no? Yung kambal. Ito kambal po sila. Ano pangalan mo? Kuya Clyde. Clyde. O, ikaw, ano naman? At Ate Carly. Ate Carly. Ikaw, ano pangalan mo uli? Kuya Clyde. Clyde. Okay. Okay, Clyde. Sino ba kalaro mo kila nanay? Ano pangalan? Yecha. 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 Ikaw, ano Yecha sa kasino? Yecha. Ano pa? Ikaw, sino? Ano kalaro? Yun lang? Yung kaaway mo, sino? Sino kaaway mo? Dami. Dami-dami. Pogi ka ba ngayon? Pogi ka? Opo. Opo, pogi ka ba? Pogi lolo. Yeah. Yeah. Pogi lolo? Opo. Wow, pogi. Yes. Yes. Okay. You eat? You finish eat? No. No. No, finish. No. You like coffee? You like coffee, Carly? Yeah. Yeah. Ikaw, you like coffee? No. Yeah. Wow, very good. Okay. Okay, Tito Carl, like coffee. Tito Carl, coffee. Coffee. Coffee, okay, yay. At sino yun, naglilinis? Ay, sino yun? Ate, naguhugas, no? Oo. Guys, magpapangalan si Clyde ng totoong pangalan niya. Ano pangalan mo? What is your name? Tree? Your name, Tree? Hello! Very good. What is your name, Tree? What is your name? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo daw? Clyde. Clyde ano? Kuya Clyde. Clyde ano? Hello, hindi kilala sarili niya. Ikaw, okay, ito po isang kapatid niya, yung kambal niya, no? Okay, ano pangalan mo? What is your name? Tree? Your name, Tree? Pares na rin kayo, Tree. Hello, Tree. Okay, Tagalogin natin. Ano pangalan mo? Ate Carly. Ate Carly, ano pinito mo? Ate Carly. Ano? Ate Carly. Ate Carly ano? Ate Carly na. Ate Carly nga. Ano ba yan? Mali-mali tuturo, lolo. What is your name? Tree? Hello? Tree? Wrong. What is your name? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? What is your name? Kuya Clyde. Kuya Clyde. Ikaw, what is your name? What is your name? Ikaw, what is your name? You? What is your name? Ate Carly. Ate Carly, very good. Okay, what is my name? Ayun! Ayan o, ayan po mga kaibigan. Ayan o, may nanggugulo ng mga tuta dito. Ayan o, mga kaibigan ko. Ayan, may dalawa po. Ayan, si Bigel saka si... Ano pangalan ng isang aso na tao, Carl? At Tuta. Tuta, hindi tuta yan. Ayan, ay isang ano? Nuno. Mini pincher. Ayun, mini pincher. Ayun, mini pincher saka si Bigel. Wow, very good. Galing mo. Usapang ano lang to, usapang lolo lang. Usapang lolo, usapang apo. Yan lang, oh. Okay, gandang gabi po. Salamat. Thank you. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, guys. Bye. Thank you, guys. Carly, thank you daw. Carly, thank you. Thank you, guys. Okay, wala naman, no? Okay, syukran. Thank you. Ito pa isa, oh. Ito, pogi. 1, 2, 3. Pogi, oh. Ayan, oh. Pogi. Meron pang isa, pogi, no? What is your name? Huh? What is your name? Dila. What is your name? Wala, dila. What is your name? Wala, suntok ko. Fight. Ito pa, oh, makulit yung bigel na yan. Ito, mini pincher na yan. Makulit yan. Dalawa na yan. Naghalo yan. Pag nagsabay yan, nako. Makulit dito sa bahay. Okay, thank you po, guys. Bilisan mo magugas ng dede. Nagugutom na si... Sino? What is your name? Clyde. Clyde. What is your name? Ate Carly. Yay!